किलो, 150 रुपए की 2.5 किलो। वो देखें वहाँ भी शकरकंदी, हम बाहर आए थे, हमने कहा शकरकंदी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर अपने चैनल स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह का टाइम है, देखिए सुबह का निकल रहा है, रोशनी है, परिंदे चहचहा रहे हैं, रोज़ी को अपने निकल रहे हैं कौवे वगैरह, और हम भी उठ गए हैं। अंदर है जहांगीर की अम्मी और सिस्टर हैं, वो आई हैं, तो आज जल्दी उठी हुई हूँ। ऐसे भी जल्दी उठती हूँ, तो मैंने कहा सुबह सुबह कर लूँ, जब सब उठ जाएंगे तो तब तो मैं व्लॉग बना भी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह कर लूँ। तो आप सबसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं। आज जो करेंगे, जितनी वीडियो बनेगी वो आपसे शेयर करेंगे, और आप जो कमेंट करते हैं वो हम सब पढ़ते हैं। तो हमने जो जेट लाइट का पूछा था आपसे कि जेट लाइट क्या होता है, तो आयशा यासिर ने कहा कि ना जब आपका स्लीपिंग आवर्स है अप एंड डाउन हो जाए तो उसे जेट लाइट कहते हैं। सही आपने कहा है कि हमारे आजकल स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हुआ था, इसकी वजह से जेट लाइट हो गई, जो जहांगीर ने पूछा था। और आयशा यासिर ने ही कहा कि मैं ब्रेव वूमेन हूँ, बस अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है, जितना हमारा ज़ोर है उससे अपने, जब हम जहन ख़राब हो जाता है, वो होता है ना इंसान को थोड़ी मायूसी होती है, फिर याद आता है मायूसी का फ़र्क, मायूस भी नहीं होना और कमज़ोर भी नहीं पड़ना, अपने आप को ताकत देनी है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। नादिया नकी हैं, वो भी बहुत दुआएं देती हैं। नादिया नकी हैं, और अली रज़ा वाले हैं, हसनैन भाई हैं, मज़र भाई हैं, शाहिद भाई हैं, आयत बी हैं, और खिज़र फैमिली भी लोग हैं, बिलाल हैं, और जिनके नाम भूल जाऊँ सॉरी हैं, नाम भूल जाते हैं हम, क्योंकि कमेंट याद करके मैं फिर बात करती होती हूँ। तो आज जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आज मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। ये देखें बन रही है, बड़ी इजी है। सिर्फ है ना, आप इंस्टेंट चिकन कढ़ाई बना सकते हो। पता है क्या, ये देखो आंच तेज है, चिकन कढ़ाई बन रही है। मैं जल्दी नाश्ता करूँ, फरसाड़ी जाएगी मेरी तो। पता है क्या, आप है ना इसमें चिकन डालें, टमाटर डालें, अदरक डालें, नमक, मिर्च और गरम मसाला और सूखा धनिया, हल्दी और ऑयल, और बस दे देना थोड़ा सा पानी, 10 मिनट रखें, और आप इसकी बुनाई करने लगी। बुनाई करके धनिया मिर्च डालें, कढ़ाई तैयार। कितनी जल्दी है। आप, आपकी बेटियां, बहनें, कोई भी बड़े आराम से फौरी तौर पे बना सकते हैं। जैसे अम्मियाँ बाहर जाती हैं, अब्बू जाते हैं, बहनें जाती हैं, भाभियाँ जाती हैं, भाई होते हैं, छोटी बहनें होती हैं, वो कहती क्या करे, तो दूर से रोटी मंगाए, ये घर में चिकन का एक पैकेट निकाले, बनाए, 5 मिनट में तैयार। कैसे, इसी तरह करती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र का मसला है। तो मैं ये सोचती हूँ मेरी कोई ऐसी हांडियाँ हो जो जल्दी बन जाए, तो मैं जल्दी बनाती हूँ, हम दोनों खा लेते हैं। तो आज मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। तो आप सबने बताना है आपको आइडिया अच्छा लगा है। अब मेरा खाना पक चुका है, आप देखें कढ़ाई बनाई है मैंने, चिकन कढ़ाई ये बन गई है, और मज़ेदार सी है, कितने मज़ेदार। और ये देखें ये रोटी बन रही है, रोटी बनाते हैं, और जहांगीर को बड़ी भूख लगी है, बहुत शिद्दत की लगी हुई है मुझे, जल्दी जल्दी रोटी बना लो, और मुझे जुकाम भी बहुत हुआ हुआ है। ये देखें कैसे है, ये देखें सारा दिन सोते भी ऐसे हैं। सर्दी कोई नहीं है, कोई मुझे हालांकि गर्मी लगती है, लेकिन जो हवा लगती है ना सर को, तो मुझे ऐसे सर में पेन, और मैंने ये इस वजह से कैप पहनी हुई है कि मेरे सर को थोड़ा प्रेस को दबा हुआ है, और मास्क मैंने चढ़ाया हुआ है नाक पे, मुंह पे, तो वही हवा ना लगे मुझे। अब मेरी रोटी जल जाएगी, फिर बात करेंगे। ठीक। कंदी लेने आए हैं, देखें शकरकंदी है 60 रुपए किलो, 150 रुपए की 2.5 किलो। वो देखें वहाँ भी शकरकंदी है, हम बाहर आए थे, हमने कहा शकरकंदी लेंगे, जहांगीर ले रहे हैं। जी व्यूवर्स, अब रात हो गई है। आज हम थोड़ी देर पहले बाहर निकले, हमने शकरकंदी भी ली, थोड़ा काम था, दवाई वगैरह लेनी थी इनकी अम्मी की, अपने लिए थोड़ी सी ऐसे पैनाडोल वगैरह हमने कहा ले लें, और हमने कहा कोई चीज़ें लें। मूली लेने गए, मूली तो नहीं मिली, शकरकंदी मिली, वो हमने ली। फिर अब घर आ गए हैं, सारा काम शाम करके अब बैठे हैं, अब सोने लगे थे। हमने कहा आपसे भी थोड़ी गपशप करें। तो आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आपके प्यार का शुक्रिया।
اور ہمارے گھر شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. اصل میں دسمبر کے مڈ میں شادی سٹارٹ ہے. دسمبر میں ابھی بھی 15-20 دن پڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے کچھ ہم یہی ہے کہ کچھ کپڑے وغیرہ لینے ہیں جہانگیر کے. میرے کچھ شاپنگ ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہی ہے, بہت زیادہ ایکسپینس ہے. میرا پہلے یہ تھا کہ ہمارا چینل چل جائے گا تو کہ ہیلدی اماؤنٹ آ جائے گی تو ہمارا ہوگا, لیکن چینل کو تو ابھی دیر ہے. اللہ خیر کرے گا. ہم کوشش تو ہم پوری رکھیں گے, اپنی پوری شادی بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ سب بہت پیار دے رہے ہیں, آپ سب کے پیار کا شکریہ. ہم بہت محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اور آپ لوگوں کا ایک کلک ہم 2 ڈسیبل لوگوں کی, بلائنڈ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. ہم میرے ماشاءاللہ 337 سبسکرائبر ہو گئے. ایک سبسکرائبر ہے نا, ہماری نظر ہوتی ہے کہ ایک پہ 337 ہے. کل 333 تھے, اللہ نے سنی اور 4 اور آئے ہیں, تو اور بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ 337 نہیں ہیں, ہر کوئی 10 لوگوں کو, کوئی دوست ہیں وغیرہ سے کہے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ 337 3700 اور 3700 سے 37,000 اور 3,37,000 اور 37 لاکھ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا رب ہے جو دینے والا ہے, اور ہم ہیں جو کام کرنے والے ہیں. ہمیں یہی اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں اور اپنی آنکھوں کا علاج کرا سکیں, اپنی زندگی کو ایک اچھی طرف لے کے جا سکیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں, عائشہ یاسر ہیں, علی رضا ہیں, جو بھی ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے, آیت ہیں, شاہد بھائی ہیں, بلال بھائی ہیں, خضر فیملی بھی لوگ ہیں, مجھے تو نام یاد ہو گئے ہیں. تو نادیہ نکی ہیں, اور شمع ایوب ہیں, راجہ ایوب ہیں, سونیا ایوب ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں جن کے نام میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ہینا ظفیر ہیں, بلال بھائی ہیں, شاہد بھائی, ان کے نام لے لیے ہیں میں نے. جہانگیر مجھے یاد کرا رہے ہیں. اصل میں نا میں تھوڑے تھوڑے پڑھ کے ان کو بتاتی ہوں. جیسے ہی شادی ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ نا ہم اسلام آباد جائیں, وہاں سے آنکھوں کا کریں, لیکن بس اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کرے. ہم اپنی آنکھوں کا چیک اپ پہلے اسلام آباد سے کرائیں, ہر سال کراتے ہیں 6 مہینے بعد. ابھی کافی ٹائم ہو گیا, وہ چیک اپ بھی کرائیں. پھر ہاں ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ سیٹ اپ بنائے تو ہم باہر سے بھی کرا سکیں, ابروڈ سے. تو اللہ تعالیٰ سب کے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کے لیے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں ہیں, جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ان کے لیے بھی بہت جھولیاں بھر بھر کے دعائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھیں. جہانگیر کہہ رہے ہیں کہ جو شکر کندی ہم نے لیا نا, میں نے آپ کو دکھائی ہے, تو اس میں اگر دھاگا ہوا تو ابلی بھی واپس دے دینا. کون واپس لیتا ہے شکر کندی؟ کوئی بھی نہیں لیتا. بس جیسے بھی ہو نصیب ہوتا ہے, دھاگا ضرور نکلتا ہے. جتنا بھی آپ کر لو, دھاگے ہوتے ہیں, لیکن دھاگوں والی بھی کھا لیں, ہوتی بہت ہیلتھ کے لیے اچھی ہے شکر کندی. آپ بھی ضرور لے کر کھائیں, بڑی مزیدار ہوتی ہے شکر کندی, یقین کریں. فرسٹ ٹائم میں لائی ہوں اس سیزن میں, فرسٹ ٹائم زندگی میں نہیں, ہر سال کھاتے ہیں, فرسٹ ٹائم اس ٹائم لائی ہوں. اس کو انشاءاللہ زندگی رہی آج بوائل کروں گی جی. صبح ہوگی اس کو بوائل کروں گی, اور پھر چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں گے, آپ کو دکھائیں گے تو مزے کریں گے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. جہانگیر نیند میں ہیں, نیند میں ہی باتیں کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کی طرف تو کیمرہ میں نے کیا نہیں. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل نئے ولاگ, نئی گپ شپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.